Assalamu alaikum Soninkara. Di Soninkara kunyi di tigan de mama. Yo ngenya mulla na kebe jab lenki kenni ku discours kurumboni begi igisage kongini. Girantaga nantago. Seram dem ke mukoy. Okuti adem remme haqqe. Angi keti nyana serandam be kesu fosondam be kesu kha giranta ga onanta go seram dem ke muko abadan okuti sere angla o kebeda ona kinan on titini on tike fainti agirti ke khabilan fosoya ta fa bandambe ta mandambe alors que dalilun tmaka dalilun timaga allati ona tuano nyaro kane ati tuaru haraga kiteni shinia shin khadaga muru khana khadanari khana muslimun sorgote khana muslimun demate khana muslimun khrangunte khameti nanti ona humam bindeni kubeni gantu foymetu ona kungutu ona kulokane kofo be u kofo ni be oga soro nyawuto girono kane intu foto isuru nuwo iburu nuwo tibermande ikundi ken khayata oga kunyaro no kane khawetu ken kofo lan sirono sakati ken jamane ga sirono waga tel kane ke afai ke ogeti sere ona fain tantua ronya tan nyime sersirago angi ketinyana fofo no ko fo keno seko soro ku soxanga yiger kenkina debe modi xori ne ke ya modi makhara modi ntu fotu ke wurenma ke wuren fetinanti odi debe muma sankundi odi debe muma lo kilibure muslime ma xaw dungeni ke yimme déjà muslime ma xaw dungeni ke deuxièmement oti jamanen kille ngir kebeko jamanen kille ngir kebeko harma gonna sukedai ona jamanen kille ngir kebeko ona ken sigindi menaha kha on tudla dani mutu o girono alla ngir kebeko ona roken kama jamanen kille ngir kebeko ona roken kama o gona ken de bari o meti nanti soron omo soron do jamane ngarme parce que jamane kille keke aqisina swa ango alla kille kaga aqisina swa mandi bagume kebe gadi bagume alla kille keken duku lahara jamanu kille ken jamanu ku killu kun kuni wacci dunano o ken lahara ka khalen fotana jamanu killu khana fay sharia c'est comme si kubeni ga kharno ma gayre groupe nin kama iga dunyo ma kinsigan cheikhni kota allati farenti iwoto khapeinanti iga kharana nokko be yimme iku nyimmet ken kama et en plus oganati nanti jamanen kille sharia ona sharia kutmena ga inati bermanta sharia alla sharia ke ga haraga iti bermanta alla sharia ke ko ma gundene pourta koma gun fin nonga e oganati nanti wacce ke kube ni bara awallati allan kanne ban sobu ti imanago le sharia nan sa kun kam ina iletin bermanda khati e foni daga de migati nanti o kun mu la plenteni nan loya pour ko hardanu avocat ni na ko tugaden kit est ce que hardanu ko avocat ni hammi khatugadu avocat c'est un métier angara nanya avocat oui hardanu ngara bien sûr qu'ils ont des avocats ils ont beaucoup d'avocats très compétents serebe do khibare be ganari katia et ina khibare traité idan na chef prix anya godo fil millionnaire khagdunge nokube khagme fam nokube anatugo ke ngana dossier de vendre nket sima lenki franchement parler ngir soro ku fam mo be an go Soninkara
kubeni gi sankundi nu kunya trinkana human bindi nu kubeni gi sankunto ngende koto koti u kharnu dillin kene allatike khangana ti da wi allatike alla sharia ke khatike wati kona sharia sakan kaminata ay bermant on dag me ni jungo ona alla sharia mogga ona alla kitabe mogga ona jamanu killu mogga ona daga me ni jungo ke wurenma muslima ko wike kam muslimeti lenki nanti gelli muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyanga sharia ngana sokebe kama on muhammad pour kana anan ko to ado quraish ne kuna me fam atina wacc ko na sharia ke mogga o mo quraish ne on daga me ni jungo na me fam ken kam ken trona akle sharia ngir kebe ko kenya siki sharia ti sere ngana sere ket kari onan kari sere ngana fo yonan kiten kutu sharia ndike yako jamanu killu nga c'est pareil iti sere be ganati nanti sere dan kome bana ang khasu filu nyana koso aba kenya saka kamba ntetu yo lawke olawke famu menya tu ya lawke famu nke diko hanu bana law famu kinyetu ndi khensia parce que anti lingu bana il faut que na métier akuta na métier akita nga ke jamane luwe mfana mo be nga ke jamane nga sangante mo be an sangat duya bare mu okumo temutini nanti giranta gaona tare ke debuguma ko be iga kono iga sugunu gambana hontima debuguma ko serebe gen deben su khirsenga ona khirsundo allah kitabe ke no hat kenya ko jamanu lu hat kenya itu nanti khirse ona do il faut respecter les vieux, les personnes âgées doivent être respectées. Kakunganati ay on tiket khaw fotan khaw setan kitten ko et puis jamanen kille adman ko debuguma ko est-ce que debuguma ko ke jamanen kille de sahanti mama sahanti non ama sahanti e khaw fini baka fobe jamanen kille ma sahanti sharia ma sahanti dina ma sahanti khandoma donc khandaro problème be no ko kenna khibare nya yo okuti keya o metinanti grand plage onan taga yayi oti tuana alla gana tuaru kin sere on ba hasida hoy o gatini bermandam khawrono misidan almamaho bermandam khaw nyana deben khirse bermandam khaw deben khibaru ngogi walla makha okuti keya keyan katto debunde ne kane keyan katto jamane ndene kane xangu fotu berman tindi xeya nan tokenga gare fayke sa gare fayke kelata gemme yo mare mu kiani fi hoteke soro kuna xaw kia famunu ina garanto ku garante nene linga nyande xa legorunte donc attention soninkara attention duna yille xanan dunge kebe gen tongo kakana shukedo dunageti kebe tuana ni serebe kharaya alla gedi tuaron kinay tuaron tkhiyene odal ke kono debugumaro en tout cas murtan ken luante kentu murtan luante les chefferies traditionnelles sont abolies anyame adalla kendalla rio kharfam yo kia roten sino jamane loi koma hoke sere wosere ganati nan tanto walla kumbe na ngana ro kachu wa ngana ro kitu kenan khibare nyati anna ka ke muna anyime ba na dura khanan tike hotel me wor jungo khagedi qur'ane mogga mobe khagedi sharia mogga mobe ona ile jamane khakilu moggana ti khakul lingu khanti ken kitin ke magati nke fet khate la kit certainement ma nke fe nke ken duatu yo salam alaikum diko hanu ntaxunte nga Lyon France nga bakka